Ang kanal ano. Oh. Kanal na babaw. Yan, yung kanal ya. Kanal oh. Sentro. Centros Passage oh. Diri. Ana pong murag na kanal. Are po. Sentro diri. Padire ya. Sentro. Pasulo diha. Ya, kani. Bisayita na. Po yung top sir, nakuha na po namin yan dito. Tapos dito sir, sa baba yan, dito yan naka patong. Yan, diyan nakapatong. Tapos baba kami. Tapos yung may alignment sir. Yan po yung prag marker. Yan, hindi pa namin nakuha yung may marker dito. So sir. Yan. Ito na lang yung kukunin namin. Tapos ito, malapad na bato. Yan. Malapad na bato. Estimated ko dito nasa 6 by 6. Tapos may ano pa niyan, karugtong pa doon sir. Na malapad. Tapos doon dito sa baba yan may nakuha kami, may marker dito sir. 4 by 4. Tapos yan may line pababa. Tapos may hole dito. Yan. Posible yun. Yung una. Tatulog man siya diha ugoy. Ano? Tapos rin, bakang siya takla ba rin? May ano dito square half, mga hindi half inches lang, nipis. Ito may da hijja Isang korno. Lapat. Masay ulo? Ulo? Sungo to. Sungo? Langgam guri asa? Bukan diri? Masa ka? Klaro kayo. Huwag na nga po. Mura po siya giyabi. Ulo. Yabi. Klaro sungo. Tinaw kay langgam. Tinaw langgam. Mari. Niya agit katubang tumoy. Mura po siya giyabi ug ari diri oh. Kare. Ano mo po ni? Yan po yung
So, ang daming ano dito sir. Yan. Yan X. Daming mga ano dito sir. Yan. Yan po yung west. Ari ko. Ay, tabuni ari adili. Kuno anino. Ana. Dito sila naka-point lahat sir. Yan. Yan. Dito. Pababa. Ayun. Ito. Diamond dito sir. Tapos dito. Dito yung sulat sir. Yan. Yung passage. Dito po yung ano, may marka. Sign marker na palaka. Dito yun eh. Yan. Dito. Yan po yung bato dun. Yan po yung bato na may passage. Yan. Dito. Dito. Nagmumukha ko ng bagis. Daming may ano dito. Dito bago. Ito kasi yung bago. Pero ito hindi. Yan. Yan daming mga ano dito. Yan. Mga markings. Klaro. Siminto nga, lasaw pa kamasa.
sir, dito po ako sa center nakatayo. Kung lahat ng mga pointer po dito, halos dito naka point sir. Dito naka point lahat. Ayan. Dun sa 135, andun po yung box marker or diamond. Ayan, 135 po dyan. Ayan, yung dulo ng diamond. Ayan, ganyan, ayan. Papunta dito sa tinatayuan ko. Dun po yung line po yung ano, may dot sa gilid. Dito rin, naka-slope yan, slope. Pababa dito. Halos dito sa 135, yan po yung diamond marker. Yan. Yan. Diamond or box. 4x4 yan. Dito naka-point. Tapos dito po sa south, yan, dun, south yan. South po yan. Diyan po yung south. May ano dito din. Yan, may line. Yung, yan, may dot. Yan, paslanting. Yan, pababa. Yan. South po yan. Tapos dun sa west sir, yan. West dito sa parang ibon or isda. Kaya andun po yung west. May animal marker o arrow. Yan. Dito rin naka-point. Yan. Mata. Buntot niya yan. Yan. Dito din yan. West yan. Dito rin sa mismong sa center ng dip. Yan. Saka po yan din oh. Parang dolphin oh. Yan. Dito rin naka yan, parang isda o dolphin. Dito rin naka point lahat sir. Yan, mga araw. Yan ito po yung yan po west. Yan west. South. Yan yung south. Ito po yun. Norte dito. Ito. At 135. Yan, 135. Halos dito lahat naka point sa tinatayuan ko. Okay. Yan po yung 135 sir yan. Parang yab susi. Kung dyan yung grip dito box yung mata. Ito po yung south. Yan norte. Dito norte. Yan west. Yan po yung west. Yan ka marker. Yan. Ito po yung parang naka ganyan dito. Dito para din siyang ibon. Yan mata. Yan yung tuka. Parang ano dito pa-slope yan. Araw dito din. Lahat dito nakaturo sir. Dito yan, may arrow dyan. Tapos yung diamond box dito nakaslanting. Dito sa 135 yan. Dito sa south yan, north meron din yan. Doon sa west dito rin may naka dito halos dito lahat sana, lahat sir yan.
Eh, ito yung